मुझे समझ नहीं आ रही। नौजवान वजीर ने दानिश्वर के कान में सरगोशी की। दानिश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नौजवान वजीर की बात गलत नहीं थी। वो पढ़ा लिखा था, ईमानदार था। वो 14 घंटे वजारत का काम करता था। उसने अपनी वजारत में नई इस्लाहात भी मुतारिफ कराई थीं। वो मुखलिस भी था और उसके दिल में कौम का गम भी मौजन रहता था। लेकिन उसके बावजूद तरक्की का पहिया आगे नहीं चल रहा था। हम में से बेशुमार लोग जिंदगी में इखलास, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम समरावर नहीं होता। हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते और हमें उस लम्हे महसूस होता है गोल अचीव करने के लिए सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और इखलास काफ़ी नहीं होता। इस कायनात में कोई ऐसा खुफिया हाथ भी मौजूद है जिसका साथ तरक्की के लिए ज़रूरी होता है, और आप जब तक उस हाथ की मदद हासिल नहीं कर लेते उस वक्त तक आप पर तरक्की के दरवाजे नहीं खुलते। नौजवान वजीर भी इसी मसले का शिकार था। ये भी मेहनत, ईमानदारी, इल्म और इखलास को सब कुछ समझ बैठा था। उसने भी दिन रात मेहनत की, लेकिन रुकावट की चट्टान में कोई दरार ना आई। चुनांचे वो अब परेशानी के आलम में वजूहात तलाश कर रहा था। दानिश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो छोटा सा फिक्रा बोलकर खामोश हो गया। अप्रोच का मसला है। नौजवान वजीर की हैरत में इजाफा हो गया। नौजवान वजीर की ये हैरत भी बजा थी, क्योंकि हम में से अक्सर लोग अप्रोच को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम ये समझते हैं 2 + 2 हमेशा 4 होते हैं, चुनाचे इनके बारे में सोचकर वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते हम कौन से 2 को किस 2 में जमा कर रहे हैं, और हमारे 2 हैं क्या। 2 शैतानों के साथ मिलकर अक्सर औकात 100 हो जाते हैं, और 2 सूफियों की ताकत 2 सूफियों के साथ मिलकर 1000 हॉर्स पावर हो जाती है, और 2 पहिए 2 पहियों के साथ जमा होकर 20 टन के ट्रॉलर को मुतहरिक कर देते हैं, और हिटलर जैसे 2 बुरे इंसान 2 बुरे इंसानों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। लिहाजा 2 को 2 में जमा करना मसला नहीं होता, ये 2 हैं क्या, और इन दोनों को किस नौइयत के दोनों में मिलाया जा रहा है, ये बहुत अहम होता है। दुनिया में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो 2 में 2 मिलकर 4 नहीं होती, ये सैकड़ों, हजारों और लाखों हो जाती हैं। मसलन आप एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या 2 एटम बम 2 एटम बमों के साथ मिलकर महज 4 एटम बम होंगे? कैंसर के मर्ज को शिफायाब करने वाली 2 इंजेक्शन 2 इंजेक्शनों में जमा होकर महज 4 होंगे? और 2 अब्दुल सत्तार एधी या 2 मदर टेरेसा 2 मदर टेरेसाओं और 2 अब्दुल सत्तार एधियों के साथ मिलकर सिर्फ 4 होंगी? नहीं, कभी नहीं। चुनाचे ये 2 क्या हैं? ये 2 + 2 से कहीं ज्यादा अहम बात होती है, और ये अहम बात ही अप्रोच कहलाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अप्रोच को अहमियत नहीं देते। चुनांचा जब भी हमसे अप्रोच के बारे में पूछा जाता है तो हमारा रद्द अमल नौजवान वजीर से मुख्तलिफ नहीं होता। नौजवान वजीर ने पूछा, अप्रोच कैसे मसला हो गई? दानिश्वर दोबारा मुस्कुराया और नर्म आवाज में बोला, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म के लोग अपनी ज़ात में जिंदा होते हैं। ये तरक्की करके अपनी ख्वाबों की सरजमीन की तरफ नकल मकानी कर जाते हैं। ये एक खूबसूरत, मुतमईन, खुशहाल और साफ सुथरी जिंदगी के मुतलाशी होते हैं। इन्हें कीपरी जैसे जजीरों में 8-10 एकड़ का ऐसा फार्म हाउस दरकार होता है जिसका एक किनारा समंदर तक जाता हो और दूसरा किनारा पहाड़ की चोटी को छू रहा हो। उनकी स्टडी और बेडरूम पर अंगूर की बेलें लटक रही हों और सारे घर में लव बर्ड्स की आवाज़ें गूंजती हों। समंदर में उनकी मोटर बोट खड़ी रहती हो और गैराज में महंगी आरामदेह गाड़ियां मौजूद हों। उनके अकाउंट्स में करोड़ों अरबों डॉलर हों। उनके बच्चे दुनिया के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हों। उन्हें दुनिया की शानदार हेल्थ केयर हासिल हो। उनका किचन आबाद हो। पूरी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुले हों। ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हों और शबाब, शराब, कबाब उनकी दरवाजे पर हर वक्त दस्तक देता रहता हो। उनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द अमन भी हो, अमान भी हो, सुकून भी हो और इत्मीनान भी हो। चुनांचा ये लोग अपनी इस दुनियावी जन्नत के लिए काम करते हैं। कुछ लोग अपने हाथों, अपने इल्म, अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत के जरिए अपनी ख्वाहिशों की ये जन्नत खोद लेते हैं, और जिस दिन उन्हें अपनी इस जन्नत का किनारा मिल जाता है, ये अपना शनाख्ती कार्ड और अपना मुस्तकिल पता तब्दील कर लेते हैं। कुछ लोग इस जन्नत के लिए मनफी रास्ते तलाश कर लेते हैं। ये जराइम और सियासत को इस जन्नत तक पहुंचने का जरिया बनाते हैं, और जिस दिन इनका गोल अचीव हो जाता है ये भी अपना पता बदल लेते हैं। ये दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो या रोम में शिफ्ट हो जाते हैं और बाकी ज़िंदगी ऐश और आराम में गुजार देते हैं। दानिश्वर ने एक लंबा सांस लिया। हमारी खिड़की पर इस वक्त शाम के रंग उतर रहे थे।
ہم نے شام کی سرخی کو شیشوں میں مچلتے دیکھا اور دوبارہ دانشور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بولے، دوسری قسم کے لوگوں کے ذہن میں بھی جنت کا ایک نقشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی 8-10 ایکڑ کے ایسے فارم ہاؤس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کا ایک کنارہ سمندر کے نیلے پانیوں میں ہلکورے لیتا ہو اور دوسرا کونا چیڑ کے سربلند درختوں میں لکن مٹی کھیل رہا ہو۔ یہ بھی اپنے بچوں کو دنیا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ بھی اپنے لیے دنیا بھر کی ہیلتھ کیئر اور آسائشیں چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ روپیہ پیسہ کما کر کامیابی حاصل کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دانشور ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ نوجوان وزیر نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور نرم آواز میں بولا، جناب، اگر دونوں کی خواہشیں ایک جیسی ہیں تو پھر اپروچ کہاں ہے؟ اپروچ کا فرق کہاں ہے؟ دانشور نے سوال سنا تو وہ مسکرایا اور بولا، دونوں کی اپروچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی قسم کے لوگ موسمی پرندے ہیں۔ یہ موسم بدلنے کے ساتھ ہی گرم ساحلوں سے سرد ساحلوں اور سرد ساحلوں سے گرم ساحلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے لوگ اپنے ساحل کا موسم بدل دیتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اپنی کامیابی، اپنی خوشحالی کو سمیٹ کر کسی محفوظ، کسی اچھی اور پرسکون جگہ، کسی جدید ملک یا کسی خوشحال اور پرامن معاشرے میں جا بستے ہیں اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو جنت بنا لیتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے لوگ برے معاشرے، بے امن ملک، غربت کی شکار قوم اور بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں اور بحرانوں میں مبتلا سرزمین کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ یہ کٹے پھٹے ملکوں کو ایسا فارم بنا دیتے ہیں جس کا ایک کنارہ سمندر میں ہلکورے لے رہا ہو اور دوسرا چیڑ کے درختوں میں خوشی سے قہقہے لگا رہا ہو، اور جس کا ہر شہری دن ہو یا رات ہو، ایک سرحد سے دوسری سرحد تک امن، سکون اور آشتی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ دوسری قسم کے یہ لوگ اپنے معاشرے کی حیت بدل دیتے ہیں۔ یہ نیلسن منڈیلا، ماؤ زے تنگ، مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بھی سرے میں محل بنانے یا دبئی میں پرسکون زندگی گزارنے یا وارم ماؤنٹ میں گھوڑے کے استبل خریدنے کا آپشن موجود ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس آپشن کی بجائے پاکستان، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کو 6، 7 یا 15 لاکھ کلومیٹر کا فارم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ دانشور رکا، اس نے سانس لیا اور نوجوان وزیر سے مخاطب ہوا۔ آپ پہلی قسم کے شخص ہیں۔ آپ کی ساری محنت آپ کی اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ماؤ زے تنگ جیسی عزت بھی دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جس دن آپ اپنے ملک کو اپنی ذہن کی جنت بنانے کی کوشش کریں گے، اس دن آپ کو اپنی محنت کے ایک ایک لمحے کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا اور کامیابی بھی۔ دانشور رکا اور اس نے آخر میں کہا، عزت صرف دوسری قسم کے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سوکھی ہوئی جھیل کو اپنے آنسوؤں سے تر کرنے والی بطخ کی آہیں موسمی پرندوں کے لاکھوں نغموں سے قیمتی ہوتی ہیں، اور تم بطخ کی عزت اور موسمی پرندوں جیسی محفوظ زندگی دونوں اکٹھی چاہتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم بطخ بنو یا پرندہ۔ امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔